Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum, kepada seluruh para habaib kita, tamu-tamu kita yang alhamdulillah telah berada di hadapan kita bersama, di antaranya Habibun al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Hussein Al-Aidid, Mukarram wal-Muhtaram Habibun al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Aidid, Mukarram wal-Muhtaram Habibun al-Mahbub Al-Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi, Al-Mukarram wal-Muhtaram Fadilatul Ustadz Al-Haj Ahmad Khan, dan seluruh para asatid, para habaib yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, juga guru-guru kita yang hadir, di antaranya Al-Mukarram Ki Haji Abdul Aziz LC, dan para guru-guru yang lainnya. Iringan doa untuk beliau-beliau senantiasa diberikan keberkahan panjang umur, dan senantiasa apa yang nanti disampaikan oleh para habaib, para guru-guru kita senantiasa bermanfaat untuk kita semua dan kita amalkan, amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa kepada ketua pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Mugi Ginajar Mulia. Kita doakan juga beliau mudah-mudahan diberikan keberkahan, sehat, afiah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ibu bapak, para habaib yang kami muliakan, dan juga para guru-guru lainnya yang telah hadir di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dari ketua panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Bapak Haji Mugi Ginanjar Mulia. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Murabi Al-Habib Ahmad bin Hussein Al-Aidid, yang terhormat Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Aidid, yang terhormat Al-Habib Syauqi Al-Habsyi, yang terhormat Ceng Zamzam, yang terhormat Ustadz Ahmad Khan, yang terhormat Bapak Haji Agus Subandrio Ketua DKM At-Taqwa, yang terhormat Bapak Rasyikin Lurah Pondok Kelapa, yang terhormat Guru Tetap Masjid At-Taqwa Kiai Haji Solehuddin, dan juga Kiai Haji Abdul Aziz, dan yang terhormat para sesepuh Pondok Kelapa Profesor Haji Himawan Adinegoro, dan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Kudian Harjono, dan yang terhormat pula para habaib, asatidz, ulama dan umaro yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat wal afiat, dan sehingga kita dapat berkumpul dalam masjid ini untuk melaksanakan kegiatan tablik akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 1444 Hijriah atau di tahun 2022. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seiringnya kita bersolawat kepada beliau, kita semua di sini yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaatnya baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya pribadi beserta panitia penyelenggara ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Habib Ahmad Aidit Hussein yang telah hadir bersama kami. Juga terima kasih kepada donatur dan juga terima kasih juga kepada para panitia yang telah sudi untuk meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya untuk kesuksesan acara Maulid kita Tablik Akbar malam ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya atas nama Ketua Penyelenggara Haji Mugi Ginanjar Mulia dan juga sponsor dari PT Mugi Lancar Abadi beserta donatur beserta panitia yang lain mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan baik sengaja maupun tidak sengaja yang kami laksanakan malam ini. Demikian sambutan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, mari kita dengarkan bersama pembacaan nasyid dan salawat yang akan disampaikan dan dibacakan oleh Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Ceng Zamzam. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ain
كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. Coba bareng-bareng. Assalamu ya Rasulullah. Assalam ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Samihun ala taqsir, samihun ala al-adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan pada Al-Mukarram Al-Ustaz Ceng Zamzam yang telah melantunkan salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya sebelum kita dengarkan pembacaan qasidah, kita persilahkan sambutan atas nama DKM Masjid At-Taqwa kepada beliau Al-Mukarram Bapak Insinyur Haji Agus Subandrio, dipersilahkan dengan segala hormat. Cukup 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, yang kami hormati dan muliakan para tamu istimewa dari jauh dari Jazirah Arab negeri Yaman. Yang pertama Syekh Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Aidid, kemudian Syekh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Aidid, yang nanti keduanya mungkin insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semua untuk menimba ilmu tentang manfaat ajaran dan risalah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Semoga nanti kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari beliau-beliau. Kemudian tamu kita juga guru-guru majelis taklim. Dalam hal ini ada Ustadz Kiai Haji Abdul Aziz LC, ada juga Ustadz Al-Habib Syauqi bin Haidar Al-Absi, kemudian Al-Ustadz Yahya Salahuddin MALC atau yang mewakili, juga saudara muda kita Al-Ustadz Tahfizul Quran Ceng Ahmad Zamzam yang tadi telah membacakan sholawat. Juga yang kami hormati para asatiz yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Yang kami hormati juga para sesepuh di lingkungan Masjid Jami At-Taqwa, antara lain Profesor Himawan Adinegoro selaku pembina sekaligus penasehat DKM, juga Bapak Haji Rangkuti selaku Ketua Kompleks PUPR,
juga Bapak Haji Kudian, dan bapak-bapak lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kemudian yang tidak kalah penting dan kami hormati perwakilan dari pemerintah dalam hal ini hadir Wakil Lurah Bapak Zaimin. Terima kasih Pak Zaimin atas kehadirannya, dan juga jajaran kelurahan, Babinsa, Babinmas, Satpol PP yang telah membantu perizinan keamanan untuk penyelenggaraan acara ini. Dan kami juga selaku takmir masjid ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Majelis Taklim Ar-Rubat dan pimpinan Kiai Haji Abdul Aziz beserta Forkabi Ranting Pondok Kelapa yang telah melakukan banyak kegiatan untuk membantu terselenggaranya acara ini. Juga khusus untuk Bapak Haji Mugi selaku CEO dan founder PT Mugi Lancar Abadi selaku sponsor dan pemrakarsa acara Maulid kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Juga para donatur dari jamaah dan warga sekitar Masjid Jamiat Taqwa. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus masjid yang telah bekerja sama dengan para relawan di sekitar masjid ini, termasuk tadi Ar-Rubat dan Forkabi, juga para jamaah di sekitar Masjid Jamiat Taqwa yang mungkin sedikit banyak terganggu, khususnya mungkin rekan-rekan warga-warga lain yang beragama non-muslim. Kami juga ucapkan terima kasih. Dan mari sama-sama kita doakan agar acara ini dapat tuntas dengan sebaik-baiknya, dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya selaku takmir masjid, kami mohon maaf jika apabila dalam pelaksanaan acara ini banyak sekali kekurangan dan barangkali ada juga kesalahan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada DKM Masjid At-Taqwa yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita maklumi bersama. Hadirin hadirat ibu bapa, kaum muslimin dan kaum muslimat, para habaib yang kami muliakan. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada para habaib dan para guru yang baru saja tiba di tempat ini. Mudah-mudahan senantiasa majelis ini semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita ikuti bersama pembacaan qasidah yang akan disampaikan oleh Habibana al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Aidid, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد. أنت الكريم وجودك المعهود، يا بر يا صمد ويا مقصود، بالباب قمت بذلتي مستشعرا منك السخاء وإنك المعبود. أنت الكريم وجودك المعهود، يا بر يا صمد ويا مقصود، بالباب قمت بذلتي مستشعرا منك السخاء وأنك المعبود.
يا حي يا قيوم بابك واسع والعبد منطرح وأنت حميد وسيلتي يا رب طه المصطفى نور الوجود الحامد المحمود ووسيلتي يا رب طه المصطفى نور الوجود الحامد المحمود خير البرية خير داع للهدى ومقامه يوم اللقاء مشهود والحمد لله رب العالمين. الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يا يدوب اسمك يا عظيم. الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يا قلوب اسمك يا عظيم. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يا قلوب اسمك يا عظيم. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. الله يا عظيم أنت العظيم وقد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يا قلوب اسمك يا عظيم. الله ورد كيد الكائد وكل طاغ بارد وحاسد معاند بحق سر طاس من
العظيم قد أمنا أمر عظيم وكل أمر همنا يزول باسمك يا عظيم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kami haturkan terima kasih jazakumullah ahsanal jaza dengan pembacaan qasidah yang telah disampaikan oleh Habibina al-Mahbub Habib Muhammad bin Husain al-Aidid. Mudah-mudahan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ibu bapa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dengarkan ceramah inti yang akan disampaikan oleh tamu kita, sebelumnya mari kita persilahkan dan sama-sama kita dengarkan sambutan yang mewakili dari guru tetap dari Majelis Ta'lim Masjid Jami At-Taqwa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Fadilatul Ustaz Ki Haji Abdul Aziz LC. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Amma ba'du, fadilatul habaib al-muhtaramin, ضيوفنا من حضرموت، فضيلة الحبيب أحمد بن حسين العيديد، فضيلة الحبيب محمد بن حسين العيديد، فضيلة الحبيب شوقي بن حيدر الحبشي، وجميع الحبائب، seluruh para habaib Sulalatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau, para habaib yang memang harus kita cintai keturunannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ustaz Ahmad Khan, Al-Ustaz Ceng Zamzam, Bapak Insinyur Agus Subandrio, Al-Ustaz Ahmad Sanusi, Ustaz Iman Bashari, dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan semua yang hadir diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan ahlan wa sahlan juga kepada guru kita Bapak Kiai Haji Salahuddin. Kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada para tetamu kita. Lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili. Wasaltum fajtama'tum wattasaltum fakana alwaslu faidatul wusuli. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. أيا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. Mudah-mudahan dengan hadirnya guru-guru kita di sini, terutama guru-guru kita dari Hadramaut, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadhakkarna ya habaib ayyam darsina fi Hadramaut.
kita di sini sering tawassul. Al-Indonesiyin tawassalun bitarimu ahliha. Fal'an nahna ijtama'na bi ahli tarim. Ngerti apa kagak? عاد يضحكون حبيب عاد ما يفهمون الضحك لكن ما يفهم. Yani kita sering tawasul dengan ya tarimu ahlaha, dengan kota Tarim dan penduduknya kota Tarim. Sekarang kita kedatangan dengan penduduknya kota Tarim. Kita tawasul mudah-mudahan beliau-beliau ini yang memang dari kota Tarim, yang merupakan manbatul awliya was salihin, yang mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarraftumuna fi hadzal majlis al-mubarak ندرس في هذا المسجد شيئا من فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الفقه. Kita di sini sedikit mempelajari tentang fadilah keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi. Lahu martabatun rafi'ah 'inda Allah azza wa jalla. Beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alam tafhamu indama qultum at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Wa lam yakul assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Ma'ana al-ya min harfin nida wa huwa yaqtadi al-bu'd. Ya di dalam ilmu nahwu itu berarti jauh. Ya jauh. Pada saat kita membaca tasyahud, ya-nya itu enggak ada, dibuang ya-nya itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yusalli 'ala al-habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam yusallim alaihi haitsu yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala fi 'ulah yukhbiruna annahu yusalli 'alal habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam yusallim 'alal habib Muhammad illa amarna bit taslimi 'alaihi. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fi hadratih. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita kalau Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, tapi tidak memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi menyuruh kita untuk memberi salam kepada Nabi. Kenapa Allah dan para malaikatnya tidak memberi salam kepada Nabi? Li'annahu fi hadratir Rabb Jalla wa ala. Beliau tidak diberi salam oleh Allah karena memang beliau berada dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul ulama anna asy-syahadah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam takfi 'ani syahadati billah. Sebagian ulama mengatakan kalau ada orang dia mengucapkan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu cukup. Wala yakfi ay yaqul asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak cukup dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tanpa mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti dia meyakini kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan Allah adalah Tuhannya, tapi tidak sebaliknya. Banyak yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tetapi dia tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah.
Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Nanti banyak mutiara-mutiara hikmah sayulki alaina wa alaikum fadilatul Habib Ahmad bin Husain Al-Aidid, yang memang beliau salah satu dari keturunannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ada ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Fal Madinah yattasilu bi dzurriyyatihi. Saya adalah kotanya ilmu. Walam yaqul ana khazanatul ilm, la, walakinnahu qala ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nabi enggak mengatakan saya ini lemarinya ilmu, gudangnya ilmu, bukan. Tapi beliau mengatakan ana madinatul ilm, saya ini kotanya ilmu. Kenapa kotanya ilmu? Kota itu modern, kota itu bagus. Jadi ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang ketinggalan zaman. Ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang jadul-jadul, enggak ada. Hadarah al-madani al-hadari. Hanya saja mungkin kita kurang mempelajari sifat-sifat ilmu-ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti akan kita dengarkan dengan seksama, akan kita dengarkan dengan sebaik-baiknya nasihat buat kita, yang mudah-mudahan nasihat itu bisa kita ambil, kita bawa pulang, kita praktekkan, kita ajarkan kepada anak-anak dan istri kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah ahsanal jaza pada guru kita yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama ceramah agama tausiah yang akan disampaikan oleh Habibun al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Aidid dan akan diterjemahkan oleh Habibun al-Mahbub Al-Habib Ali Al-Madih. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaunahu an yakhtarak al-hayyul qayyum an takun min ummati Nabi Muhammad fahada syarafun wa fakhrun wa takrimun 'azimun min Allah taala. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita sekalian menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama huwa ikhtiyarun min Allah. Sungguhnya ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wastifa'un min Allah. Dan menjadi suatu penentu yang dari Allah Subhanahu An wa taala. takuna fardan min afradi hadhihi al-ummah. Engkau menjadi seseorang yang digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala ilaina subhanahu wa ta'ala nabiyyuna Muhammad faqala laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Hadha ar-rasul minna sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa telah datang seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana utusan tersebut dari golongan kalian dan itu adalah rasulnya kita sallallahu alaihi wasallam. Thumma wasafahu biqaulihi Ra'ufun Rahim. Fasayyidina Muhammad Ra'ufun bihadhihi al-ummah, Rahimun bihadhihi al-ummah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat itu bahwa Nabi Muhammad mempunyai sifat Ra'uf, yaitu sangat penyayang kepada umatnya dan sangat mencintai umatnya. Wa qala fil ayat al-ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad terkecuali untuk sebagai penyayang rahmat untuk alam semesta ini.
هذا الاختيار أن جعل الله سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. Dan ini adalah pilihan di mana Allah memilih sebagaimana Nabi Muhammad adalah penutup daripada para rasul. فلا نبي بعده. Tidak ada nabi setelahnya. فهو خاتم الأنبياء. Dan dia adalah penutup dari para nabi. قال بعثت أنا والساعة كهاتين كالأصبع السبابة والأصبع الوسطى. بعثت أي بعثني الله أنا والساعة أي قيام القيامة كهاتين. شوف الفرق بين هذا الأصبع السبابة والأصبع الوسطى، فرق بسيط. بعثت أنا والسبابة والوسطى كهاتين أي قريب، وهو خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، وهو بعثته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة قال العلماء. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang mana sangat dekat dengan hari kiamat seperti dua jari ini, kata Nabi Muhammad, diisyarahkan di jari telunjuk dan jari tengah. Begitu dekatnya diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan hari kiamat, dan ini adalah tanda bahwa sebagaimana Nabi Muhammad diutus dekat dengan hari kiamat, kemudian Nabi sebagai penutup dan nabi daripada Nabi dan Rasul, dan ini adalah alamat di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mendekatkan kiamat kepada dunia ini. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة. Nabi Muhammad menyampaikan risalah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala, dan memenuhi amanah dari Allah. وتعب وعانى وأوذي وجاع وسهر من أجل أن يصل إلينا هذا النور العظيم. Nabi Muhammad capek, kemudian beliau disakiti, dihina, dan beliau pun dalam keadaan lapar, dalam keadaan disakiti. Untuk apa itu semua? Untuk menyampaikan hidayah agama kepada kita sekalian. Fashkurullaha ala hadhihi ni'mah. Bersyukurlah kepada Allah kita semua atas nikmat Allah. Wa hafidhu ala hadhihi ni'mah. Dan jagalah nikmat yang Allah berikan ini. Wajtama'na wa iyyakum fi hadzal maulid fi hadzal masjidil mubarak farahan bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu semua kita berkumpul pada malam hari ini dengan niat menggembirakan, membaca daripada bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu khair akhina sahib al-bait al-Haji Mugi wa ikhwana wal qa'imin ma'u ala ijtima'ina fi hadzal majlis fajazahumullahu khairan. Dan kita berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada orang yang mendirikan acara ini sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk membaca maulid, yaitu saudara Haji Mugi. Mudah-mudahan Allah berikan dia kenikmatan. Nas'alullah lana wa lakumil qabul insyaallah. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan qabul kepada kita. Hadhihi al-majalis majalis at-tadhkir wa majalis ad-da'wa ila Allah. Majlis ini adalah majlis untuk mengingatkan kita kepada Allah dan adalah majlis dakwah. Ya'rif ahaduna al-muhimma allati khalaqahu Allah min ajliha. Sehingga dengan majlis ini seorang mengetahui apa kepentingan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Limadha khalaqaka Allah ayyuhal insan? Untuk apa dan kenapa kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala wahai manusia? Tafakkar, syghil aqlak. Hadha al-aql, tafakkar limadha khalaqaka Allah ayyuhal insan? Engkau mempunyai pikiran, fikirkan untuk apa Allah ciptakan kalian semua. Hal khalaqaka Allah li ajli al-la'ib? Apakah kalian diciptakan oleh Allah untuk main? Hal khalaqaka Allah li ajli an tatamashsha? Apakah kalian diciptakan oleh Allah untuk bertamasya? Hal khalaqaka Allah li ajli ta'kul wa tashrab wa tanam? Apakah kalian diciptakan untuk hanya makan dan minum saja? La wallah, hadha dhannu alladhina kafaru. Bukan itu. Jangan sampai kita berprasangka seperti itu. Amma al-mu'min wal-mu'mina ya'lam anna Allah khalaqahu li muhimmatin 'azimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang mukmin, baik itu laki atau perempuan, untuk suatu hal yang sangat agung. Ma hiya hadhihi al-muhimmah? Apa hal yang agung itu? An takuna khalifatullah fi hadhihi al-ard.
sungguhnya kalian semua diciptakan oleh Allah sebagai khalifahnya Allah di atas bumi. وإذ قال الله للملائكة Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada malaikat. سورة البقرة قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya aku menciptakan kalian untuk khalifah di atas muka bumi. من هذا الخليفة؟ Siapa khalifah itu? آدم وذريته. Adam dan anak keturunannya. وذرية آدم انقسموا إلى قسمين. Keturunan Adam terbagi menjadi dua bagian. منهم من استجاب لنداء الأنبياء والرسل هؤلاء هم خلفاء الله في أرضه. Bagian pertama adalah mereka bagian yang menyambut daripada ajakan Nabi Muhammad SAW. أطاعوا الله ورسوله. Mereka yang bertaat kepada Allah dan Rasulnya. اتقوا الله ظاهرا وباطنا. Mereka bertakwa kepada Allah secara zahir dan batin. اتبعوا رسول الله. Mengikuti jejak Nabi Muhammad. خافوا الله. Takut kepada Allah. فازوا في خير الدنيا والآخرة. Dan mereka akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. نسأل الله يجعلنا منهم إن شاء الله. Kita berharap kita dijadikan seperti mereka. اللهم اجعلنا من الفائزين. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berjaya. واجعلنا من أهل جنة النعيم. Jadikanlah kami orang-orang yang masuk dalam surga. واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. Dan jadikan kami sebagai ahli surga Firdaus insyaallah. Amin. آمين آمين Amin. آمين Amin. آمين. Amin. وأقوام أعرضوا من لدن آدم إلى نبينا محمد إلى اليوم أعرضوا عن نداء الحق، نداء الحي القيوم الذي خلقهم، الذي رزقهم، الذي أعطاهم السمع والبصر. اتبعوا الشيطان، اتبعوا الشهوات، اتبعوا الفانيات، أعرضوا عن دعوة النبي محمد. فمن مات على هذه الحالة مات على سوء الخاتمة، وكان قبره حفرة من حفر النار، ثم يكون يوم القيامة في جهنم أبد الآبدين والعياذ بالله. Bagian yang kedua daripada anak cucu Adam adalah mereka manusia yang menolak, tidak mau mengikuti ajakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga mereka mengikuti syaitan yang sebagai adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggal dalam keadaan su'ul khatimah dan mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kuburan mereka adalah kuburan di mana Allah jadikan sebagai lubang daripada lubang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. فاتعظوا يا عباد الله ولا تغركم هذه الحياة الدنيا. Dan mereka capek ingin menggapai kenikmatan dunia, akan tapi mereka tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. خذ نصيبك من هذه الدنيا على ما يرضي الله ورسوله. Ambillah apa yang kalian ambil di atas muka bumi ini. Bagian kalian apa yang kalian mau cari di atas muka bumi ini, akan tapi atas ridha Allah Subhanahu wa taala. حافظوا على تقوى الله. Dan jagalah itu semua dengan didasari atas takwa kepada Allah. الله أمركم بأوامر حافظوا عليها. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perintah-perintah kepada kita, maka jagalah perintah tersebut. ونهاكم عن مناهي اتركوها وابتعدوا عنها. Dan Allah melarang kita atas larangan-larangannya, maka jauhi larangannya. هذه هي التقوى. Inilah yang dinamakan takwa. قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيث ما كنت، بالليل بالنهار، في بيتك، في السوق، في الشارع، في المسجد، في السيارة، في البحر، في البر، بالليل، في جميع أحوالك تتق الله. ما معنى تتق الله؟ تمتثل أمره وتجتنب نهيه سبحانه وتعالى. Nabi Muhammad SAW bersabda, bertakwalah kalian semuanya dimanapun kalian berada, baik itu malam atau siang, di rumah, di masjid, di kendaraan, di lautan, di daratan, dimanapun kalian berada, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa?
kalian bertakwa dengan berarti kalian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. هذه الصراط المستقيم. Inilah jalan yang lurus. وهذه طريق سيد المرسلين. Ini adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu نسأل alaihi الله wasallam. يسلك بنا في هذا الطريق العظيم. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لماذا نحن في كل يوم في كل صلاة في كل ركعة نقول اهدنا الصراط في كل يوم في كل ركعة اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط القويم طريق. الصراط في اللغة العربية يعني الطريق. أنت تمشي الآن من جاكرتا إلى بوغور أو من جاكرتا إلى هنا أو هنا في طريق مستقيم توصل بالسلامة إلى هنا إلى هنا. في طريق معوج، في طريق فيها غفر وفيها ما فيها. في من سلك في طريق الشوك وطريق الآفات وطريق السباع أخذته السباع، ومن مشى في الصراط المستقيم وصل إلى مقصوده. النبي محمد دلنا على الصراط المستقيم. ايش الصراط المستقيم؟ تقوى الله ظاهرا وباطنا، الاستقامة ظاهرا وباطنا، ترك المعاصي، تقوى الله، فعل الواجبات، تصل إلى رضوان الله، تصل إلى الجنة بسلام، تصل إلى مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana kita tadi berdoa bahwa kita meminta jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah hidayah agar kita jalan di jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Sebagaimana kita minta setiap harinya, kita meminta kepada Allah bukan hanya satu kali satu hari, tapi 5 kali di dalam salat kita, di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, di mana siratal mustaqim artinya jalan yang lurus. Allah sudah bentangkan jalan yang lurus sebagaimana ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jikalau kita jalan di jalan yang lurus maka kita akan sampai dengan selamat. Akan tapi andai kata kita tidak mau mengikuti jalan yang lurus tersebut, jalan yang mulus sehingga kita selamat tapi kita tidak ikut itu, jalan yang mencong, jalan yang berlubang, bahkan ketika kita melanggar jalan yang lurus tersebut, kita akan masuk ke dalam jalan di mana jalan tersebut mungkin ada binatang buas, kita bisa dimakan oleh hewan-hewan buas. Akan tapi ikuti daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jalan yang lurus sehingga sampai jalan tersebut mendapat dan menggapai ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah wa ala hadzal ijtima' al-mubarak. Dan kita bersyukur atas perkumpulan ini. Ini adalah anugerah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadal majlis منذ أن جلستم تذكرون الله وتصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Di majlis seperti ini, dari awal kalian duduk, kalian mengingat, menyebut nama Allah dan kalian bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كم تنزلت في هذا المجلس نفحات من الله. Berapa banyak ketika kita duduk di sini di majlis ini Allah turunkan nafahat, rahasia keberkahan dari Allah. نفحات تتنزل على القلوب. Nafahat tersebut, keberkahan tersebut, anugerah tersebut menyirami kita punya sanubari. أنوار تتنزل على القلوب. Dan keberkahan cahaya turun kepada hati-hati kita. فهيئ قلبك. هذا القلب الوعاء. تعرف الوعاء؟ الإناء. أنت معك شراب، معك طعام، تضعه في الإناء. ما تضع الطعام في التراب. هل تضع العسل ترميه في التراب؟ تضعه في الإناء. نور الإسلام، نور التقوى، نور المعرفة، الله يجعله في إناء قلبك. إذا كان قلبك نظيف يتنزل من حضرة الملك الأعلى على قلبك المعرفة واليقين والإيمان. Sebagaimana Allah turunkan segalanya itu cahaya, keberkahan, anugerah kepada hati kita, maka hati kita ini adalah diumpamakan seperti wadah. Wadah yang kita harus persiapkan wadah tersebut. Jangan sampai ketika Allah turunkan semuanya itu terlihat hati kita, wadah itu yang diibaratkan dengan wadah,
hati kita kotor, maka tidak pantas bagi kita meletakkan cahaya keberkahan yang Allah turunkan pada hati kita di tempat yang kotor. Apakah kita meletakkan sesuatu yang berharga di tempat yang kotor? Beliau umpamakan seperti apakah kita meletakkan minuman yang berharga, yaitu asal madu, kita letakkan di tanah? Tidak, kita letakkan di tempat yang bersih. Maka persiapkan hati kita agar hati kita bisa menerima apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Allah yutahhir qulubana wa iyyakum insyaallah. Mudah-mudahan Allah mensucikan hati kita Wa yusaffi qulubana wa iyyakum. Dan menjernihkan hati kita. Fi hadhihi al-majalis tatasaffa al-qulub. Dan majelis-majelis seperti ini bisa membersihkan hati-hati. Wa bi mujalasati as-salihin tatasaffa al-qulub. Ketika majelis-majelis berkumpul dengan orang-orang saleh, maka hati menjadi bersih. Wa bi qira'ati al-Qur'an tatasaffa al-qulub. Orang yang membaca Al-Quran, maka hati menjadi bersih. Wal muhafadha 'ala as-salawat al-khams fi waqtiha tatasaffa al-qulub. Menjaga salat 5 waktu di waktunya, maka akan membersihkan hati. Wa kathrat adh-dhikr lillah tatasaffa al-qulub. Memperbanyak zikir kepada Allah, maka hati akan menjadi bersih. Wa ghadd al-basar 'anil haram tatasaffa al-qulub. Menutup mata atas sesuatu yang haram itu pun membersihkan hati. Hifdh al-lisan min al-kadhib wal ghibah wan namimah tatasaffa al-qulub. Menjaga lisan dari bohong, menggunjing, menghina dan membicarakan aib orang lain, maka itu pun bisa membersihkan hati. Allah yusaffi qulubana wa iyyakum insyaallah. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita, amin. الفوز الأبدي بطهارة النفس. أنت تذهب شمال جنوب، تكون فقير تكون غني تكون على أي حالة، الله قد حكم، الحاكم الأعلى قد حكم سبحانه وتعالى وقال قد أفلح، يعني فاز، قد أفلح من زكاها، زكى نفسه. تريد فلاح؟ لا فلاح إلا بتزكية النفس، فاجتهد في تزكية نفسك من أمراض النفوس هذه والعياذ بالله. Keberhasilan atau kesuksesan yang luhur adalah memiliki hati yang bersih, jiwa yang bersih. Kenapa? Karena hati yang bersih, jiwa yang bersih, mereka baik dia ke utara ataupun ke selatan, dia tidak akan bergoyang kemanapun, hatinya bersih, tegar, maka mereka adalah orang-orang yang tidak banyak urusannya, mereka tidak menghiraukan kanan dan kirinya, mereka adalah orang-orang yang berjaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, maka pastilah berjaya, berhasil, sukses orang-orang yang membersihkan, mensucikan jiwa mereka. Allah yutahhir qulubana wa iyyakum jami'an fi hadhihi al-laila fi hadha al-majlis insyaallah. Mudah-mudahan Allah mensucikan hati kita malam ini dan di majlis ini. اطلب من الله أن يطهر قلبك. Minta kepada Allah agar Allah mensucikan hatimu. اطلب من الله أن يغفر ذنبك. Minta kepada Allah agar Allah ampuni dosamu. اطلب من الله أن يستر عيبك. Minta kepada Allah agar Allah menutup aibmu. اطلب من الله أن يقضي حاجتك. Minta kepada Allah agar hajatmu dikabulkan. وتوجه إلى الله. Memintalah kepada Allah. واطلب الله. Minta kepada Allah. ونقول جميعا Katakan Ya bersama-sama, Allah. Ya Allah, يا الله 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 Ya Allah. ما أحسن أن تدعو ربك وتقول يا الله. ماشي أعظم منه. يقول شيخنا الحمر ماشي كلمة أعظم من كلمة يا الله، أن يقفك على بابه وأن تقول يا الله. هذه نعمة عظمى، ليس أي إنسان يستطيع أن يقول يا الله. ممكن كثير من الناس يقف على باب سلطان أو على باب وزير أو على باب غني أو على باب إنسان مثله مخلوق، وأنت تقف على باب الحي القيوم، أنت تقف على باب الرحيم الرحمن، أنت تقف على باب خالق السماوات والأرض، أنت تقف على باب مالك الملك سبحانه وتعالى وتقول يا الله Ya Allah, 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 يا الله Ya
يا الله نتوب إلى الله في هذا المجلس المبارك، نجدد التوبة ونرجع إلى الله، لأنها هذه مجالس التوبة، ما أسسوها لكم العلماء ولم يأسسوها لكم المشايخ والأساتذة والحبايب إلا لأجل الرجوع إلى الله. فهذه مجالس الرجوع إلى الله، مجالس الأوبة، مجالس التوبة. إلى متى تؤخر التوبة؟ سنة بعد سنة، وعام بعد عام، وسيأتي عام ويأتي يوم تموت فيه، ويريد إنسان عند الموت أن يتوب فلا تقبل توبته. من أراد أن يتوب عند الموت ساعة الغرغرة لا توبة له. إن الله يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. عجل بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. Jadikan majlis-majlis seperti ini, khususnya majlis malam ini, inilah majlis di mana kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua apa yang menjadi kebiasaan buruk kita. Jadikan majlis ini adalah majlis di mana kita kembali kepada Allah, mengingat Allah, menyesali semua apa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun daripada seorang guru, orang saleh ataupun siapapun yang membuat majlis seperti ini, terkecuali niat mereka adalah agar kita yang duduk di tempat ini bertaubat pada Allah. Jadikanlah tempat ini, majlis seperti ini adalah kesempatan kita untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tunggu hadirin hadirat untuk bertaubat pada Allah? Jangan sampai kita mengulur waktu, besok, tahun depan. Siapa yang menjamin saya dan kalian untuk meninggal dunia pada saat itu sebelum kita bertobat? Sebelum kita bertobat kita meninggal dunia, na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya jangan sampai ajal kita datang kita belum bertobat. Taubat kepada Allah sebelum kita menyesal, sebelum ditutup kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam salah satu hadisnya. Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum ajalnya sampai ke kerongkongan. Wa naqulu jami'an, dan katakanlah dengan sama-sama, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim min jami'il ma'asi wadh-dhunub, min jami'il ma'asi wadh-dhunub, kabiriha wa saghiriha zahiriha wa batiniha tubna ila Allah, تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله. اللهم اجعلها توبة نصوحا زكنا بها جسما وقلبا وروحا. آمين. اللهم اجعلنا من التائبين، واجعلنا في عبادك الصالحين، وادخلنا في عبادك الصالحين. آمين. واحشرنا في زمرة عبادك الصالحين. آمين. اللهم اجعلنا قرة عين لسيد المرسلين. آمين. اللهم احفظنا من الشياطين. آمين. واحفظنا من آفات الدنيا وعوائقها وعلائقها وشهواتها وزخارفها. اللهم احفظنا في الدنيا والآخرة. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم قربنا في الدنيا والآخرة. اللهم نورنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا صرفتنا من هذا المجلس إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وصفيت مشروبنا وقضيت حوائجنا. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي. نقول جميعا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kami haturkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih atas wejangan nasihat serta tausiahnya yang disampaikan oleh guru kita Habibana al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Hussein Al-Aidid, sekaligus diterjemahkan oleh Habibana al-Mahbub Al-Habib Ali Al-Madih. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan senantiasa bisa kita pahami dan kita bawa pulang dan kita amalkan, dan senantiasa kita seluruhnya hari ini taubat-taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saatnya nanti menjelang berpisahnya ruh dari jasad kita mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Juga kami haturkan terima kasih dengan ditutupnya doa tadi, maka usailah acara kita dari awal hingga akhir, dan kami sampaikan kepada seluruh jamaah jangan meninggalkan tempat ini karena seluruh panitia telah menyiapkan makan malam. Jadi sayang kalau tidak kita bersama-sama bersantap malam sekaligus kita bersilaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita nikmati malam hari ini senantiasa menjadi makanan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Juga kami haturkan kepada tamu-tamu kita, para habaib, para guru yang telah mengisi acara ini. Kita doakan bersama mudah-mudahan perjalanan kembalinya ke rumah masing-masing, ke tempatnya masing-masing diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada seluruh jamaah yang telah terkait dengan acara ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat besar, dan kita selalu berharap semoga Rasulullah akan mengakui kita sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Juga kami haturkan kepada Habibana al-Mahbub Al-Habib Saugi bin Haidar Al-Habsyi yang telah mensponsori juga panitia, juga tim hadrohnya. Kami haturkan ribuan terima kasih, dan saya selaku penyusun acara kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang tidak tersusun rapi. Dan kami haturkan setelah makan malam kami sampaikan selamat kembali dari tempat ini. Semoga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk memimpin pembacaan doa maulid. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. يا الله والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. يا الله لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. يا الله وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. يا الله الواحد الأحد العلي
لإلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا يا الله واسلك بنا في ناجي طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا الله يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله ورحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الفاتحة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول متلق لفيضك الأول وأكرم حبيبي تفضلت عليه فتفضل وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاها ونور الأبصار وضيائها نية الحفظ والسلامة لنا والحاضرين أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله